अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन धांधली जिंदाबाद, जिसने हमें मरीम नवाज़ के वज़ीर आला बनने की शक्ल में एक और तोहफ़ा दे दिया है। नाज़रीन, मरीम नवाज़ के वज़ीर आला बनते ही आज़ादी राय का मुंह बंद करने के लिए इमरान रियाज़ और असद तूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, इस पर हामिद मीर फट पड़े और उनका कहना है अगर गिरफ्तारियाँ करनी ही है तो हमारी भी करें, सबको गिरफ्तार कर लें। नाज़रीन, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। असद तूर को और इमरान रियाज को आपने गिरफ्तार कर लिया है। मैं उनकी राय का मुतालबा नहीं कर रहा। मैं मुतालबा ये कर रहा हूँ कि जो लिस्ट है तुम्हारे पास जिनको गिरफ्तार करना है उन सबको एक ही दफा गिरफ्तार कर लो। हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था। वो मामला अभी दरमियान में है, तो बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सजा दे दे। हम सजा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। असद तूर ने जो आखिरी वीलॉग किया उसमें उसने सारी कहानी पहले बता दी। तो जो लोग ये समझते हैं कि असद तूर ने किसी अहम अदालती शख्सियत के खिलाफ कोई किरदार कुशी की मुहिम चलाई, या वो ये समझते हैं जी कि सिविल सर्विस के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ उन्होंने कोई मुहिम चलाई, वो आप FIR देखें जो FIA की FIR है, अंग्रेजी जुबान में है, वही उसमें घिसे पिटे पुराने अल्फाज हैं, मेलाफाइड इंटेंशंस और एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा, और लिखा नहीं हुआ कि एक्चुअली असद तूर ने किया क्या है। तो ये असद तूर की गिरफ्तारी जो है वो दरअसल एक टेस्ट केस है। उससे पहले इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इमरान रियाज को गिरफ्तार करके कहा गया कि जी ये कोई लैंड डिस्प्यूट का मामला है, लेकिन आप सबको पता है कि वो लैंड डिस्प्यूट का मामला नहीं है। उसको भी इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि काफ़ी अरसा लापता रहने के बाद वो जब सामने आए तो कुछ अरसा खामोश रहे वो, और फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो उनकी जुबानबंदी के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। असद तूर को भी उनकी जुबानबंदी के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इन दोनों की गिरफ्तारी से सिर्फ चंद दिन पहले BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री की, और उस डॉक्यूमेंट्री में इन दो के इंटरव्यू शामिल थे। इमरान रियाज का इंटरव्यू था और असद तूर का इंटरव्यू था। तो मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज और असद तूर की जो गिरफ्तारी है उसका मकसद पाकिस्तान की जो सहाफ़ती बरादरी है उसको ये पैगाम देना है कि तुम लोगों को सच बोलने का बहुत शौक है, इस शौक से बाज आ जाओ वरना हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। तो जो लोग हमें सबक सिखाने के शौक में मुब्तला हैं वो बड़े मुश्ताक हैं कि जी हमें सबक सिखाया जाए। उनको सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर आप ये समझते हैं कि असद तूर को हथकड़ियाँ लगा के अदालत में पेश करके उसका 5 दिन का रिमांड लेके हम डर जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे खड़े हैं। जो इल्ज़ामात आपने असद तूर पे लगाए हैं, मैं उन इल्ज़ामात को मैं ऑन करता हूँ। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। तीन जो है ना हमारी वो ये है कि जमहूरियत की लड़ाई में सियासी जमातें बाद में आती हैं, सहाफ़ी बिरादरी जो है वो पहले लड़ाई शुरू करती है। हमारे कहे बगैर ही हमारी तहरीक अपने तौर पे शुरू कर दी है। तो भाई आइए आप हमें भी गिरफ्तार कीजिए, हम तैयार हैं। आप हमें गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद लोग जो है वो हमारी राय का मुतालबा करे ना करे, लेकिन दुनिया जो है वो आपको शेम के नारों से नवाजेगी। और दूसरी बात जो है वो बड़ी काबिल गौर है, और वो ये है कि असद तूर को उस दिन गिरफ्तार किया गया जिस दिन पंजाब में और सिंध में जो नया वज़ीर आला है उसने हलफ उठाना था। तो एक तरफ दो बड़े सूबों में दो नए चीफ मिनिस्टर हलफ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने असद तूर को गिरफ्तार किया और आपने अटेंशन डाइवर्ट की। आज कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है और नया प्राइम मिनिस्टर और नई हुकूमत जो है वो हलफ उठाने वाली है, तो आपने साथियों की गिरफ्तार, निगरान हुकूमत है ये जाते जाते लैंड माइन्स बिछा रही है। लैंड माइन्स तो वैसे हमें पता है कि लैंड माइन्स बिछाने की तरबियत किसके पास है। तो वो लोग जो हैं वो इन्वॉल्व काकर साहब के जो कंधे इस्तेमाल कर रहे हैं,
اور مجھے کچھ ساتھی جو ہیں وہ انہوں نے پیچھے سے مجھے دبایا ہے, کندھا بھی دبایا, میری بازو بھی دبائی ہے, تو میں جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا. تو میں نے بات صرف یہ کرنی ہے کہ کوئی میں اپنی زبان کھولوں نہ کھولوں, لیکن آج پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہر جو پاکستان کا عام آدمی ہے اس کو پتہ ہے کہ اسد طور کو کس نے گرفتار کروایا ہے. ٹھیک ہے, اسد طور پہ جتنے بھی الزامات ایف آئی اے نے لگائے ہیں, ہم ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں, آئے مجھے بھی گرفتار کر لیں, اور آپ نے اور بھی صحافیوں کو گرفتار کرنا ہے, لسٹ کا ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو ضرور گرفتار کریں. دراصل آپ ہماری ہی تحریک چلا رہے ہیں, لیکن میں جو وارن کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اسلام آباد میں, ہم نئی حکومت کے ساتھ کوئی پھٹے بازی نہیں کرنا چاہتے, کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر ان کو شوق ہے کہ جو لوگ ان کے لیے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں انہوں نے اگر ان کے بہاف پہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو پھر 100 بسم اللہ, آؤ, ہم نہیں بھاگیں گے, آپ بھاگ جائیں گے. ناظرین, جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ نون لیگ جب اقتدار میں آتی ہے سب سے پہلے انتقامی سیاست شروع کرتی ہے, اور آج بھی ویسا ہی ہوا ہے کہ نون لیگ کے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کا نشانہ صحافی بنے ہیں, جو اور وہ والے صحافی جو کہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں اور حقائق عوام کے سامنے لاتے ہیں. ناظرین, ارشد شریف جو کہ ایک نامور صحافی تھے جو ہمیشہ سچ پر مبنی حقائق بیان کرتے تھے اور کسی کے بھی پریشر میں نہیں آتے تھے, اور خاص کر نون لیگ کے کرتوت عوام کے سامنے کھول کھول کر رکھتے تھے, تو ان کو اتنا پریشرائز کیا گیا, اتنی دھمکیاں دی گئی کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے, لیکن اس کے بعد بھی ان کو پریشرائز کیا گیا. جب وہ پریشرائز نہ ہوئے تو ان کو شہید کر دیا گیا. ناظرین, اسی طرح عمران ریاض خان کو کئی مہینوں کے لیے غائب کر دیا گیا, اور جب ان کو رہا کیا گیا تو ان کی حالت سب نے دیکھی. اور ناظرین, پھر سے عمران ریاض خان اور اسد طور کو گرفتار کر لیا گیا, اور جن کا قصور صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ عوام کے سامنے حقائق کھول کر رکھتے ہیں. سو ناظرین, کچھ لوگوں سے ان کا سچ بولنا ہضم نہیں ہوتا تو انہوں نے ان کو گرفتار کروا دیا. ناظرین, حامد میر اس بات پر پھٹ پڑے تو ان کا کہنا تھا اگر گرفتار کرنا ہی ہے تو سب کو گرفتار کرو تاکہ دنیا دیکھے کہ پاکستان میں آزادی رائے کے نام پر گرفتاریاں ہو رہی. ناظرین, حامد میر کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ جو وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے جا رہی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اگر نون لیگ کا یہی وتیرہ رہا تو ہم نون لیگ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں. ناظرین, پاکستان میں 2024 کے الیکشن تب تک جاری رہے جب تک نون لیگ کو جتوا نہ دیا گیا, اور سب سے بڑا تحفہ پاکستان کے لیے مریم نواز کا وزیر اعلیٰ بننا ہے. ناظرین, مریم نواز نے اپنے کام کا افتتاح کر دیا ہے صحافیوں کی گرفتاریوں سے. ناظرین, آگے دیکھے ہوتا کیا ہے. ناظرین, آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا.